እንደምን አላችሁ ውድ ተማሪዎች። በዛሬው ዕለት የምናየው የ12ኛ ክፍል የባዮሎጂ ትምህርት ሞዴል ኤግዛሞችን የምንሰራበት ነው። ሞዴል ኤግዛም ዋን እና ቱ ሰርተናል። ለዛሬ ፓርት 3 እናያለን። ይህ ሞዴል ኤግዛም ከዚህ በፊት ከምንሰራቸው ጥያቄዎች ይለያል። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል በየዩኒቶቹ የምንሰራቸው ጥያቄዎች አሉ። ይሄኛው ግን ለኢንትራንስ ኤግዛም ተፈታኞች ኢንትራንስ ኤግዛምን የሚመስሉ ጥያቄዎችን የምናሰራበት ነው። እነዚህን ጥያቄዎች ወይም ሞዴል ኤግዛሞችን የያዘ መጽሐፍ አዘጋጅተናል። ሞዴል ኤግዛሞችን ከነ መልስና ማብራሪያ ጋር የያዘ መጽሐፍ ነው። ይህንን መጽሐፍ ለኢንትራንስ ኤግዛም በደንብ ያግዛችኋል ብለን እናስባለን። ይህን መጽሐፍ በሶፍት ኮፒ ወይም በፒዲኤፍ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጡት አድራሻዎች ጻፉልን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። አብረን እንቀጥላለን። ለአሁኑ ወደ ጥያቄዎቹ እንለፍ። 51 which commercial fermentation uses an enzyme important for clarification of fruit juice? A. lipase, amylase, protease, pectinase. D. pectinase እዚህ ጋር የተቀመጠው እንትን ነው። ፔክቲኔዝ ብሬክዳውን ፔክቲን ኢን ፍሩትስ ማለት ነው። ክላሪፋይንግ ጁስስ ኤንድ ኢንክሪዚንግ ይልድ ኢን ፍሩት ጁስ ኤንድ ዋይን ፕሮዳክሽን። ዋይን ፕሮዳክሽን እና ለፍሩት ላይ የምንጠቀመው የፈርመንቴሽን ፕሮሰስን የሚያካሄድልን ኢንዛይም ነው ይሄ ፔክቲኔዝ የሚባለው። 52 which type of organic molecules are mainly derived from vitamins? apoenzyme, cofactor, coenzyme, holoenzyme. C. coenzyme. The coenzyme a small organic molecule ነው often derived from vitamins that assist enzymes in the catalyst by carrying chemical groups between reactions. 53 in an enzyme catalyzed reaction the substance that is used again and again is A. an enzyme, substrate, the product, the enzyme product complex. A. an enzyme. So enzyme is a biological catalyst. biological catalyst ተብሎ ነው የሚታወቀው are not consumed in the reaction. ሪያክሽኑ ላይ ግን ኮንሱም አይደረግም። so they can be reused repeatedly ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ሪያክሽን ከኤ ወደ ቢ ፕሮዳክት ኤ የነበረ በካታሊስት ወይም በኢንዛይም አማካኝነት ወደ ቢ ኮንቨርት ሲያደርግ ኢንዛይሙ አይቀየርም። ኤን ወደ ቢ ይቀይራል እንጂ ኢንዛይሙ አስ አን ኢንዛይም ሪፒትድሊ አጌን አንድ አጌን ለተለያዩ ሪያክሽኖች እንጠቀምበታለን ማለት ነው። 54 the process of heating treatment of germinating grain to dry the green melt and prevent further germination is known as steeping, cleaning, germinating, malting. B. cleaning. Cleaning is the heating of germinated greens to stop germination እንዳይበቅል ወይም ደግሞ እንትን እንዳይል ሂት የማድረግ ፕሮሰስ ነው ክሊኒንግ የሚባለው። preserve enzymes and develop flavor in malt production. 55 cutting back the shoots of plants about 10 to 15 centimeter above the ground to allow regrowth and produce more branches is sowing, grafting, copsing, cloning. See, copsing. Copsing is traditional method of managing trees where the plant is cut close to the ground to encourage new shoots and branches ማለት ነው። እንደ አዲስ እንዲበቅልና ሌላ ብራንች ሌላ ዛፍ እንዲሆን የማድረግ ሂደት ነው ይሄ። ፍሮም ዘ ግራውንድ ከ10 እስከ 15 ሴንቲሜትር ከፍ ብሎ ከት ማድረግ እና ሪግሮዝ እንዲያደርግ የማድረግ ሂደት ማለት ነው። 56 the first vitamin produced by the fermentation process
of bacteria was vitamin K, D, B, vitamin C. C vitamin B. ቫይታሚን ቢ ስፔሲፊካሊ ቢ2 ወይም የሪፕሎፍሪን የሚባለው እና ቢ12 ወይም ኮባሌኔ was the first vitamin produced commercially using bacterial fermentation ነው። በባክቴሪያል ፈርመንቴሽን የተፈጠረ የመጀመሪያው ቫይታሚን ማለት ነው። ቫይታሚን ቢ 57 the state in which all people have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food is a food security, nutrition security, nutrition science, balanced diet. A food security ይባላል። ይሄ food security means ensure that everyone has access to enough safe and nutritious food at all times ማለት ነው። 58 recently discovered biosensors can detect all of the following except pathogens, herbicides, lactic acid, toxins. C lactic acid. Most biosensors are designed to detect pathogens, toxins or herbicides, but lactic acid detection is not a common primary use in typical biosensor applications. 59 all are correct about genetic fingerprinting except A is based on RNA analysis, B is unique to individual except identical twins, C it is made by gel electrophoresis in PCR machine, D it is used for crime investigation. A it is based on RNA analysis. Okay, so ይሄ genetic fingerprinting uses DNA analysis, not RNA analysis. ያን RNA analysis is not the genetic fingerprinting ማለት ነው። Okay, so to identify individuals, techniques of often involved in PCR and gel electrophoresis ማለት ነው። 60 which of the following is a characteristic of bacteria? A their DNA is contained within the cytoplasm of the cell. B they are larger than eukaryotic cells. C they have membrane enclosed organelles. D they have a cell wall made up of lipoprotein. A their DNA is contained within the cytoplasm of the cell. So bacteria is prokaryotic. So their DNA is free in the cytoplasm. They lack membrane bound organelles and their cell walls are made of peptidoglycine, not lipoprotein ማለት ነው። 61 which Ethiopian biologist is a prominent figure in conservation biology and environmental science? ዶክተር አክሊሉ ለማ፣ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር፣ ፕሮፌሰር ጥላሁን ይልማ፣ ዲ ዶክተር መላኩ ወረደ። ቢ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር ናቸው። የአካባቢ ጥበቃንና የኮንዘርቬሽን ኦፍ ባዮዳይቨርሲቲ ላይ የሰሩ በአፍሪካ ውስጥ የታወቁ ሳይንቲስት ማለት ነው። ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር is renowned for his contribution to environmental science and conservation biology in Ethiopia. He has played a key role in the biodiversity preservation and sustainable environmental policies ላይ ማለት ነው። ኦኬ ፖሊሲዎች ላይም
እንደዚሁ ትልቅ ኮንትሪቢሽን ነበራቸው ማለት ነው። ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር 62 ዶክተር መላኩ ወረደ is known for his work in A. Entomology, Ethnobotany, C. Plant genetics research, D. Marine biology. C. Plant genetics research. So Dr. መላኩ ወረደ is famous for his work in plant genetics ላይ የሰራ ነው። particularly in the conservation of indigenous Ethiopian seeds and agricultural biodiversity. 63 which of the following is not a crucial role of scientific institutions in research? A. Maintaining ethical standard in research. B. Maintain research finding to the public. C. Hindering the progress of scientific inquiry. D. Providing access to specialized equipment and facilities. C. Hindering the progress of scientific inquiry. This is not crucial role of the scientific institutions. So scientific institutions exist in the support of research, not abstract. Key roles include ethical oversight, dissemination of knowledge, and providing resources. 64 scientific institutions play a vital role in A. Promoting scientific literacy. B. Stifling innovation and creativity. C. Advancing scientific knowledge and addressing social challenges. D. Ignoring the societal implications of research. C. Advancing scientific knowledge and addressing societal challenges. Okay, ይህ ቫይታል ሮል ነው የሳይንቲፊክ ኢንስቲትዩሽንስ። ሶ ኢንስቲትዩሽን ፎስተር ሪሰርች ዛት ኢንክሪዝስ knowledge and solve real world problems rather than limiting innovation or ignoring societal needs ማለት ነው። 65 the Ethiopian Health and Nutrition Research Institution AHNRI conducts research in agricultural sciences, archaeology and history, engineering and technology, public health and nutrition. ዲ ፐብሊክ ሄልዝ ኤንድ ኒውትሪሽን ነው። ይሄ የኢትዮጵያን ሄልዝ ኤንድ ኒውትሪሽን ሪሰርች ኢንስቲትዩሽን የሚባለው ፎከስ ኤሪያው ምንድን ነው? ፐብሊክ ሄልዝ ኤንድ ኒውትሪሽን። ኦኬ ፎከስ ኦን ኢምፕሩቪንግ ፐብሊክ ሄልዝ አውትከምስ ኤንድ ኒውትሪሽን ስሩ ሳይንቲፊክ ሪሰርች። 66 which of the following is an example of how scientific institutions can contribute to the work of Ethiopian biologists? A. By restricting access to research facilities. B. By providing funding, resources and supportive environment. C. By ignoring their research needs. D. By hindering their effort to publish research findings. B. By providing funding, resources and supportive environment. Okay, so supportive infrastructure, funding and resources are crucial ways institutions enable biologists to conduct meaningful research. 67 imagine a scenario where a new highly infectious disease emerges in Ethiopia. Which research institution would likely to be involved in the response effort? ኢትዮጵያ ውስጥ ሃይሊ ኢንፌክሽየስ ወይም ኢንፌክሽየስ ዲዚዝ ኢመርጅ ቢያደርግ ቢከሰት የትኛው ኢንስቲትዩሽን ነው ለዚህ አፋጣኝ መልስ የሚሰጥ የሚል ነው። ኢትዮጵያን ስፔስ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት። ቢ አክሊሉ ለማ ኢንስቲትዩሽን ኦፍ
ፓቶባዮሎጂ ኤንድ ኢትዮጵያን ሄልዝ ኤንድ ኒውትሪሽን ሪሰርች ኢንስቲትዩሽን፣ ሲ ኢትዮጵያን ኢንስቲትዩት ኦፍ አግሪካልቸራል ሪሰርች፣ ዲ ናሽናል ሙዚየም ኦፍ ኢትዮጵያ። ቢ አክሊሉ ለማ ኢንስቲትዩት ኦፍ ፓቶባዮሎጂ ኤንድ ኢትዮጵያን ሄልዝ ኤንድ ኒውትሪሽናል ሪሰርች ኢንስቲትዩሽን ሪስፖንድ ያደርጋል ማለት ነው። ለዚህ አፋጣኝ መልስ እንዲሰጥ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ዚስ ኢንስቲትዩሽንስ ስፔሻላይዝድ ኢን ኢንፌክሽየስ ዲዚዝ ሪሰርችስ ፐብሊክ ሄልዝ ኤንድ ፓቶባዮሎጂ ሜኪንግ ዜም ሴንትራል ቱ ሪስፖንዲንግ ዘ ኤፒዴሚክስ ሲከሰት መልስ የሚሰጥ ኢንስቲትዩሽን ነው ይሄኛው ማለት ነው። 68 in which of the following are the scientists mismatched with their discovery? A. Robert Hooke, Animal Cliffs. B. Anthony van Leeuwenhoek, Tiny Animal Kills. C. Rein Dextroch, Stomata of Leaf. D. Rudolf Virchow, Omnicellular Cellula. ሲ ሪን ዴትሮች ስቶማታ ኦፍ ሊፍ የሚለው ሚስማች ነው። ይሄ ልክ አይደለም ነው። ሌሎቹ በሙሉ ልክ ናቸው። ሮበርቶ ከአኒማል ኪውልስ ነው። ሌሎቹ እዚህ ጋር የተጠቀሱት they are correct but this ሪን ዴትሮች is not the stomata of leaf. ኦኬ ሶ ይሄ ዴትሮች ሳይንቲስት ምንድነው study plants and animals physiology but not credited with the discovery of stomata ማለት ነው። የስቶማታን ዲስከቨሪ በማድረግ አይደለም ሪዋርድ ወይም ደግሞ እውቅና የተሰጠው። it's about the ምንድነው the animal physiology ያጠና ነው ማለት ነው። 69 the primary role of conservation of the environment is A. increase resource extraction, B. preserve biodiversity and ecosystems, C. promote industrial development, D. limit human activities. B. preserve biodiversity and ecosystems. Conservation focuses on protecting species, habitats and ecological balance rather than limiting development unnecessarily. 70 genetically modified organisms when GMO are A. organisms that have been selectively bred, B. organisms whose DNA has been altered using biotechnology, C. organisms found in the wild, D. natural species without human interventions. B. organisms whose DNA has been altered using biotechnology ነው። ይሄ GMO ይባላል። So GMO are created by directly modifying the genetic materials of an organism using modern biotechnology techniques ማለት ነው። ባዮቴክኖሎጂ ቴክኒክስ በመጠቀም የኦርጋኒዝምን ጄኔቲክ ማቴሪያል ሞዲፋይ የማድረግ ሂደት ነው ይሄ GMO የሚባለው ማለት ነው። 71 food and nutrition security ensures A. only food in available and cheap, B. availability, access and utilization of food, C. food is genetically modified, D. food is cheap. B. availability, access and nutrition of food ይሄ ፉድ ኤንድ ሴኩሪቲ ኒውትሪሽን ሴኩሪቲ የሚለው ማለት ነው። ፉድ ሴኩሪቲ ኢንኮምፓስስ ሰፊሽንት ኳንቲቲ አክሴሲቢሊቲ ኤንድ ፕሮፐር ኒውትሪሽን ኖት ጀስት አፎርዴቢሊቲ ማለት ነው። አፎርዴብል ብቻ መሆን አይደለም፣ የእነሱም ፕሮፐር ኒውትሪሽን ሊኖረው ይገባል። አንድ ምግብ ስለተገኘ ብቻ ወይም መግዛት ስለተቻለ ብቻ ሳይሆን ያ ምግብ ምንድነው ኳንቲቲው የያዘው ኳሊቲው ይታያል፣ ኳንቲቲ ይታያል፣ አክሴሲቢሊቲው ይታያል ማለት ነው። 72 which of the following is not an application of
biology in the field of medicine? A. The development of new vaccines. B. The use of antibiotics to treat infections. C. The use of genetic engineering to create new drugs. D. The use of pesticides to control pests. D. The use of pesticides to control pests. Okay. So pesticides are used in agriculture, not medicine. All other options are medical applications ማለት ነው። እነዚህ ሌሎቹ all are medical applications. Development of new vaccines, treat of infectious, genetic engineering to create new drugs. They are all application of biology in medicine. 73. What is gene therapy? A. Technique for correcting defective genes. B. A type of cancer treatment. C. A method for cloning animals. D. A way of prevent genetic diseases. A. A technique for correcting defective genes ነው። ይሄ ጂን ቴራፒ ይባላል። ጂን ቴራፒ involves inserting, removing or altering genes to treat or prevent genetic disorders. ጄኔቲክ ዲስኦርደር ትሪት ለማድረግ ወይም ደግሞ ፕሪቨንት ለማድረግ ጄኔቲክ ዲስኦርደር እንዳይከሰት ማለት ነው። ኢንሰርት የማድረግ ሂደት ወይም ሪሙቭ የማድረግ ወይም ደግሞ አልተር የማድረግ ሂደት ጂን ቴራፒ ይባላል ማለት ነው። 74 when comparing gram positive and gram negative bacteria, which of the following statement is true regarding their cell walls? A. Gram positive bacteria have a thin peptidology layer. B. Gram negative bacteria have a thick peptidology layer. C. Gram positive bacteria retain crystal violet stain during the gram staining. D. Gram negative bacteria appear purple after gram staining. C. Gram positive bacteria retain the crystal violet stain during gram staining ማለት ነው። ይሄ gram positive bacteria have a thick peptidological layer that retains the violet stain ማለት ነው። ኦኬ gram negative bacteria have a thin layer and appear pink after counter staining. 57 archaea can be categorized into several groups based on their physiological characteristics. Which of the following group includes organisms that thrive in extremely salty environments? Methanogenes, thermophilus, psychophilus, halophilus. The halophilus ነው። halophilus are adapted to live in extremely saline environments such as salt lakes or salt flats. ጨዋማ ምንድነው ውሃ ውስጥ ወይም ደግሞ ጨዋማ ኤንቫይሮንመንት ውስጥ መኖር የሚችሉ ኤክስትሪምሊ ሳልቲ ኤንቫይሮንመንት ውስጥ መኖር የሚችሉ አርኪያስ ምን ይባላሉ? ሃሎፊልስ እንላቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ 75 የመጨረሻው ነው የፓርት 3 ፓርት 4 እና የዚህ የሞዴል 1 የመጨረሻውን ፓርት በሚቀጥለው ይዘን እንቀርባለን። ሞዴሎቹን እንደዚሁ አንድ ላይ ያሰባሰብን ከዚህ በፊት ተማሪዎች የተፈተኗቸውን አይነት ጥያቄዎች እያዘጋጀን እንገኛለን። ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ፣ ፊዚክስ እና እንግሊዘኛ ኢንትራንስ ለምትፈተኑ ተማሪዎች በተለይ በዚህ ዓመት ማለት ነው። እነዚህን ሞዴል ኤግዛሞችን መጽሐፍ መልክ አዘጋጅተናል። አንድ ላይ ኮምፓይል በማድረግ መጽሐፉ ጥያቄዎችን ከነ መልስና ማብራሪያ ጋር የያዘ መጽሐፍ ነው። ይህን መጽሐፍ በፒዲኤፍ ወይም በሶፍት ኮፒ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጡት አድራሻዎች ጻፉልን። ይሄኛው መጽሐፍ ከዚህ በፊት ከምናዘጋጃቸው ይለያል። ሌሎቹ መጽሐፎች ከ9 እስከ 12ኛ ክፍል መጽሐፉ ላይ ያለውን ኖት በመጠቀም
ጥያቄዎችን በየዩኒቶቹ ያዘጋጀንባቸው መጽሐፎች ናቸው። ይሄኛው ደግሞ ሞዴል ኤግዛሞችን ብቻ የያዘ አጋዥ መጽሐፍ ነው። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰቡን አብረን እንቀጥላለን። በሚቀጥለው በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።